present the plan is important. We can show the product, but how we present the product is important. I can show the what you call the roll-on, I can show the vitamin, but if you cannot present, macam mana nak jual? People buy because of you, betul tak? Orang beli disebabkan kita. Orang masuk disebabkan kita. Disebabkan kita yang bercerita. That's why saya kata, keep on showing the plan, keep on demonstrate the product, keep on showing the plan, keep on demonstrate the product. We can go 1 billion. Sampaikan apa yang kita perlu sampaikan. Dan sampaikan ketika orang suka. Balik ketika masih orang suka. Jangan tunggu, oh pergi buat demo, dah buat demo lepas tu, oh dia sudah jamu air, tunggu lagi. Buat demo lagi, oh dia belum jamu nasi lagi, tunggu lagi. Mana boleh? Demo, balik. Tunjuk demo, cut it short, balik. Don't stay too long time in the same house. Nanti orang tak bagi jumpa dah. Kiss, keep it short and simple. Itu apa yang kami amalkan. That's why kami boleh buat sampai 16 rumah satu hari. 16 houses per day. Because we keep on showing the plan. We could kita buat satu benda yang cepat because we have so many things to do. And penduduk Malaysia ada berapa juta? 28 million people is still waiting for us now. Therefore, I have to show the plan another 28 million times. As I mentioned just now, I carry whiteboard. Show the plan. Drama, demonstrate the products. Show the plan, demonstrate the product. Show the plan, demonstrate the product. That's how the income generated. That's how our group grows. Nampak tak? Bisnes kita berkembang, kita bukan sekadar menjual produk, tetapi kita menjual peluang, impian dan harapan. Kita menjual matlamat hidup. Kita menjual impian. Anybody can sell the product, but product, yes, it's true. People will buy once. But kalau kita membeli peluang, kita menjual, everybody can say the periuk, tapi mana orang mau beli periuk 10 kali? Mana orang ada beli spring 10 kali? Tetapi kalau kita jual impian, people will buy and they will expand their business and forever kita akan ada income selama-lamanya. As I mentioned just now, we put extra mile. We do 2,000 kilometers a week. We go north, south, east, west in order to search for a lake, for 3 lakes. Last year, the Bumiputra Convention, we only have 3 lakes. Exactly 3 lakes. We don't have any silver lake that time. We don't have any 18% lake that time. Untuk lain. We don't have. But after I promised to Paul Yee, I kata, I want to do diamond. I want to do diamond. When I promised, I have no way out. Therefore, I have to do diamond. And that's how we become diamond this year. And the best thing, Pak Lah, our diamond direct Pak Lah, conduct new distributor training in Penang. And we send our 3 group from Kuala Lumpur to Penang. Selama 8 minggu, up and down, 8 consecutive week. Kita pergi. And during that period of time, ketiga ni menjadi silver, menjadi gold, and they do straight set. 9, 10, 11, 12, January, February, terus jadi diamond, terus jadi platinum. This is the power of sending your distributor to the training. Thank you, Chan Lee Sian, for brought this training. Thank you. And thank you, Pak Lah. Terima kasih, Pak Lah, kerana mengendalikan bisnes ni, training ni. And bulan September, terus and straight set. Terus kepada February dan kita menjadi diamond. And this is our legs. They are founders Didi Najibuddin Latifah, founder Didi Khairul Anwar Wanwa Izzah, founder Didi Asmani Azaki, and these 3 top punya dari Penang, and the 3 from Kuala Lumpur, Idros and Haji Idros dan Saedah, Nazari dan Nurhayati dan Amir Rizal from Kuala Lumpur. Therefore, I have balanced 3 from Kuala Lumpur and 3 from Penang. Nampak? Balance. Setelah berjuang, we push harder. We take out, kita buang kita punya handbrake, kita buang kita punya brake pedal, we push harder, and we are forced to become
Saya nak tanya, adakah MBA ini satu peluang yang hebat? Adakah kalau peluang ini hebat, adakah kita untung kalau kita tolak bisnes ni? Kalau peluang ini hebat, adakah kita rugi kalau kita terima peluang ini? So bisnes apa yang kita tolak pun kita tolak kita rugi, dan kita terima kita untung. Bisnes apa? Tapi bisnes luar kalau kita tolak, belum tentu kita untung tau. Bisnes luar belum tentu. Tapi MBA kalau kita tolak, kita akan rugi. Rugi sepanjang hayat. Jangan ketika itu kata, kalau aku terima MBA dulu. Jangan. Kita join MBA. I join MBA. The first time I join MBA was 1985. Tak mau tengok. Bukan peluang saya ketika itu. Bukan rezeki saya ketika itu. The second time I join 1986. Tak mau buat juga. Bukan rezeki saya ketika itu. And the third time, 1998 September, itulah rezeki saya. So therefore kalau kita jumpa orang tak mau, tak apa. Bukan rezeki dia ketika itu. Keep on, keep on. Kalau orang tak beli barang, tak apa. Bukan rezeki dia ketika itu untuk menggunakan produk yang terbaik. Betul tak? Kalau orang tak masuk, tak apa. Bukan rezeki dia. Sesungguhnya Allah akan bagi kita yang lebih terbaik selepas dia. When we show the plan to men, kita tunjuk plan ni kepada lelaki, ada kata tengok. Dan nanti sekejap I nak balik tanya bini. Lelaki yang dekat office so gagah perkasa, so kuat oh. Dengar MBA terus jadi kecut, mau tanya bini. Nampak tak? Dengar MBA. Dekat office orang jumpa dia pun takut. Oh, bos, big boss. Kenapa MBA nak tanya bini? Bini dia tak tengok plan, yang tengok plan dia. Kenapa tak tanya orang yang tak tengok plan? Kenapa you pergi tanya Tok Bomo, Netrolite bagus atau tidak? Betul tak? Tanya kepada ahlinya. Dan jangan tanya bini. But ajak bini buat sekali. Itu yang paling baik. Sebab kita sebagai seorang lelaki, kita ketua keluarga. Kita adalah berhak membawa nafkah kepada keluarga. Betul tak? So therefore kita kena buat keputusan. Kita jangan tanya bini, ajak bini buat sekali. Jangan duk fikir banyak-banyak. Fikir itu masalah saja. Fikir boleh ke, tak boleh ke, sampai bila pun tak boleh. Fikir itu menambahkan masalah. Buat itu jawapan. Betul tak? Buat itu, just do it. Time is so limited, time is so precious. Umur meningkat. Hari ini umur 50, mungkin tahun depan dah 51. Umur meningkat. Waktu yang lepas tidak akan kembali lagi. Kita patut dapat 10,000 sebulan in the next 1 year. Why must we wait? Kenapa? Kita harus speed. Kena buat laju-laju. Pakai smart tag. Jangan bayar tol dengan duit siling. Bayar tu pakai smart tag. We can go faster. This is like smart tag. We can go faster to destination daripada orang yang bayar tol pakai smart tag. Nampak? Pakai cash. Jangan tunggu lama-lama. Kalau kita buat lambat-lambat, saudara kita akan tanya kita, you buat MBA berapa lama dah? Saya buat MBA dah 10 tahun dah. Jadi apa? Belum silver producer lagi. Saudara kata apa? Wah, you buat MBA lambat dah. Tak usah buat lah. Tetapi kalau kita buat cepat, dalam 6 bulan jadi silver producer, saudara kita tanya, you buat MBA berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan dapat apa? 6 bulan dapat 8,000. Wow, syok lah. That's right. Jangan tunggu lama-lama. Buat cepat-cepat, then you ada peluang banyak untuk sponsor orang. Saya masih lagi part time sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang. Apa yang perlu dalam perniagaan ini yang membuatkan kita capai tahap ini adalah kita disiplin. Disiplin mean do what you are supposed to do. Do when you should do it consistent and persistently. Kalau kita disiplin dalam apa perniagaan pun, kita pasti capai. Yang tak capai, tidak disiplin. Itu saja. Disiplin. Lakukan dengan penuh semangat. Yes, tuan-tuan dan puan. Before I end up this presentation, let's watch this video. And kita hayati video ini bersama. جاي من غرف قلبه مدروش وشايف يقول لها شايف حيه وما حيه وتلقى اللي شافه برصي ولا ضب. One more time. Tengok dekat kaki dia. Tengok dekat kaki Arab tu. Tengok. جاي
منغرف قلبه ما ادري وشايف يقول لي انا شايف حيه وما حيه وتلقى اللي شافه برصي ولا ضب. Tuan-tuan dan puan, mana pergi kawan-kawan dia? Mana pergi kawan-kawan dia? Apa pasal lari? Pasal panik, pasal takut. Inilah hakikatnya di luar. Apabila terjadi sesuatu kepada kita, kawan-kawan kita tidak akan bersama kita. Mereka akan lari dari kita. Mereka akan takut dengan kita. Kawan-kawan, mana kawan-kawan high tea kita? Mana kawan-kawan karaoke kita? Mana kawan-kawan office kita? Apabila terjadi sesuatu pada kita. Tadi itu kawan-kawan baik dia nak. Lari, pasal apa? Takut. But benda ini tidak akan berlaku dalam MV. Should anything happen to us, your upline is there with you. Your group is there with you. And the best is, the company is always with you. All the best. Go 1 billion. Another big round of applause to Diamond Direct Abdul Jalil and Zaim.